Naimbag sa Pilipinas at tuyin dagiti kang runaan adamag diti PTV Cordillera. Upat a driver ti para publiko alugan iti Baguio City tinagpositibo iti panagaramat iti illegal a droga. Nangipatungpal iti surprise drug testing ti Philippine Drug Enforcement Agency kan Land Transportation Office baban iti Oplan Harabas. Ada report ni Jezreel Kate Lapizan. Napatag nga adda iti nasaya at akasasaad ken panunot dagiti driver ti para publiko alugan tapno malapdan dagiti disgrasya iti kalsada. Dayta ti rason no apay immanamong dagiti bus operator ken driver iti Governor Pac Road Bus Terminal nga agpaisidong iti drug testing. Nangisayangkat iti Oplan Harabas dagiti kamang ti Philippine Drug Enforcement Agency Cordillera ken Land Transportation Office Cordillera kadagiti PUV driver. Kinuna ti Field Supervisor ti Mesa Bus Company anasaya at daytoy nga aktibidad tapno may pasigurado ti kinatalgad dagiti driver ken pasahero. Kasagawa po kami ng everyday na drug test para po maging malinis po yung amin para maging aware po kami sa driver po namin para magiging ayos po ang aming patakbo ng aming operation. Kinuna ti jeepney driver ani Manong Richard ang makatulong ti drug testing tapno maliklikan dagiti driver analaka a pumudot ulo na ang mangitunda kadagiti insidente ti road rage. May kiti data. At least kat makwanto yung amin ti safety tayo ti maysa pati commuters tayo. Naisayangkat ti Oplan Harabas iti Governor Pac Road, Dangwa, Slaughterhouse ken ijay kayang terminal. Manipod iti tallo gasot sa nga pulo ket maysa a PUV drivers upat kadagitoy ti nagpositibo iti panagramat iti droga. On hold ti driver's license dagitoy aging ga makumpirma ti resulta ken naipasigurado a maipaayanda iti umno nga intervention. Inyunay unay met ti LTO ken PIDEA ti kinapatag daytoy. Napaggadgamin ti panagpasada no adda iti impluwensya ti droga ti driver. Continuous ang ating operation. Hopefully, sana kapag nalaman din ng ibang drivers na meron kaming ganitong operation na dinadrug test din natin ang ating mga PUV drivers, maisip nila na wag gagamit ng droga or umiwas sila sa paggamit ng droga. Tayo po nananawagan kasama ang ating mga colleagues and counterparts sa LTO, DOTR na suportahan natin ang kampanya kontra illegal na droga. Ganun din po lalo na sa ating mga mananakay at yung mga drivers na tuluyan pong please iwasan ang paggamit ng illegal na droga at gayon din ang pag-inom ng alak lalo na kung sila'y magmamaneho. Daytoyen ti maikatlo nga Oplan Harabas ti duwa nga opisina itaatawon. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas. Kabayatan na ita matutudo a panawen adamanen dagiti sakit nga umaduga po iti nasawa klima. Imado ti nakapasar iti sakit a measles, rubella ken dagiti nakapasar iti typhoid fever. Ada report ni Bridget Marcasi Pangosfian. Naobserbaran tingin mato bilang ti sakit a measles, rubella iti Cordillera. Ngimmato iti 14% katukad iti 137 na kaso manipod January 1 aging ga August 30, 2025. Idi napalabas atawan, dumanon laeng iti 120 ti nailista a kaso ti nasao a sakit. Iti monitoring ti Regional Epidemiology Surveillance Unit ti Department of Health, ti probinsya ti Benguet ti nakailista iti kangatuwa na kaso, iti napalabas atawan adi manon iti 37, Sarunwan ti Baguio City at 36, Apayao ken Mountain Province asag 17, Abrang 6, Ifugao nga 4, Bayat tatalo a kaso ti nailista iti probinsya ti Kalinga. Ngamiti January aging ga August iti agdama atawan. Nailista ti probinsya ti Apayao iti kangatuwa na kaso adi manon iti 42, Sarunwan ti Baguio City at 33, Mountain Province at 24, Benguet at 23, Ifugao a 8, Kalinga nga 4, ken 3 iti Abra. Dahil po dyan, ina-emphasize po natin na magpabakuna ang mga bata para sila ay maging protektado. Okay? Marami po tayong mga binibigay aside from the measles, aside from the rubella vaccine, lahat po yan ay available sa ating mga rural health units. Inlawlawag na 66 kadagiti kaso ket fully vaccinated. Ngem adda ti 37 asaan ang nabakunaan, ken 26 ti saan pay ang mabalin ang mabakunaan.
Kabayatan na, kasaruno tinapasaran a panagtudtudo manipod idi napalabas a bulana, saan matla nga naliklikan ti pan nakailista ti waterborne diseases particular ti typhoid fever. Dimmanon iti 1,417 ti nailista a kaso iti Cordillera, manipod January 1 naging ka August 30, 2025. Dua ditoy ti Pimusay. Gapo iti dayta, inyuswat dati kampanyada nga inuming ligtas, tayo ang lunas. Ito is very preventable, no? Maiiwasan natin ang mga deaths due to waterborne illnesses. Bridget Marcasi Pangosfiana para iti Pambansang TV. Iti Baro, a Pilipinas. Dagiti kang runa na damdamag dito PTV Cordillera. I-like, i-follow ka subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, and YouTube. Para iti PTV balita ngayon sa probinsya, siya ni Audrey Villana na imbag ngaltaw.